السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه ديال الكور notion d'arithmétique et l'ensemble des nombres entiers. وهاد لا بارتي غنتخصصوا فيها في لي ديفيزور، غنشوفوا فيها لي ديفيزور et les multiples. Les objectifs ديال الكور ou bien la partie غادي نشوفوا لي ديفيزور d'un entier naturel، غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا لا نوسيون دي نومبر برومي. Alors نقلبوا على لي ديفيزور كومان، نفرقوا un nombre se forme des produits de facteurs communs ou bien نلقاو une fraction irréductible. Alors نبداو على بركة الله مع أول activité barrer les nombres qui ne sont pas des entiers naturels. Alors voilà les nombres. حنا غادي نحيدو اللي هما الأعداد ماشي صحيحة طبيعية، دونك ما كتنتميش l'ensemble n. Alors moins 4 bien sûr n'appartient pas à l'ensemble n. علاش؟ لأن عندنا عدد نيجاتيف، عدد سالب، وحنا كنعرفو أن l'ensemble n هو فيه غير الأعداد الموجبة دي زونتي اللي هما بوزيتيف، دونك أي عدد سالب من هنا غادي يتحيد. عندنا moins 1 sur 5 حتى هي، وعندنا 1,3، عندنا 1 sur 2 اللي هي 0,5، وعندنا 3 sur 4 حتى هو كيعطينا nombre avec la virgule، وعندنا moins 8,31 هو nombre décimaux relatif، وعندنا 0,4. Donc les nombres اللي بقاو لينا هما 2 13 5 et 526. Alors d'abord غادي نشوفوا l'ensemble des nombres entiers naturels. L'ensemble كنرمزوا ليه ب n majuscule، وعندنا soit كندير n اللي هي 5 12 100 0 هما ce sont des entiers naturels. Alors إلا كضغيت هاد 5 و 12 و 100 وجمعتهم بوحدهم ما كيبقاش سميتهم n، يعني حيدت منهم زيرو، ما كيبقاش سميتهم n، ولكن كيولي سميتهم n étoile. Alors دير في بالك أن l'ensemble n étoile هما لي نومبر لي اونتي ناتوريل ولكن ما فيهمش الزيرو. باغ كونطخ n هما دي زونتي ناتوريل وداخل معاهم حتى الزيرو. الوغ الا بغينا نقادو الكتابه نقدروا نديرو ان n étoile هي n هو لونسومبل n كامل وغادي نحيد منه الزيرو. ça veut dire que n étoile inclus ياك في لونسومبل n، هي داخل في المجال n. وهنا باش تكون عندك فكره على لانكلوزيون اللي هي انكلو ني با انكلو، نورمالمون كنخدموا بها ملي كيكون عندي ان انسامبل افيك ان انسامبل. باغ كونطخ ملي كيكون عندك ان اليمون مع ان انسامبل يعني عدد مع مجموعه ما كنخدموش بهاد انكلو ني با انكلو، كنخدموا بلا بارتونونس اللي هي appartient n'appartient pas. Alors pour comparer un ensemble avec un autre ensemble on utilise les deux symboles inclus et n'est pas inclus. Alors par exemple عندنا 0 5 12 هذا سي ان انسامبل. علاش؟ لانه مجموعه فيه 5 0 و 5 و 12، والانسامبل ان حتى هو مجموعه سي ان انسامبل. alors هنا كنقارن انسامبل مع انسامبل، دونك كنعمر سوا بانكلو سوا بني با انكلو. alors هنا bien sûr que 0 5 12 inclus à l'ensemble n. عندنا maintenant 0 5 12 وعندنا l'ensemble n étoile bien sûr que n'est pas inclus. علاش؟ لأن قلنا n étoile ما فيهاش الزيرو. par contre l'ensemble عندنا فيه 0 5 و 12. alors كنظن بلي هاد لاباج تكون واضحة على خلاص على l'ensemble n et n étoile ou bien l'inclusion اللي هي inclus bien ou bien n'est pas inclus. alors غنشوفوا واحد l'exercice صغير قالك اسيدي compléter les expressions suivantes à l'aide des symboles appartient n'appartient pas, inclus n'est pas inclus. alors عندنا moins 4 et l'ensemble n قلنا bien sûr que n'appartient pas. علاش؟ لأن moins 4 est un nombre négatif. هاهي très bien. 2 sur 3 bien sûr que n'appartient pas. علاش؟ لأنه normalement 2 sur 3 منين غتخدمها تعطيك بلا فيرغول، وحنا قلنا أن l'ensemble n fait des entiers naturels donc n'appartient pas. racine de 2 bien sûr que n'appartient pas. 8 sur 2 كتبان لك fraction ولكن إلا حسبتيها شحال تعطيك 4 donc appartient l'ensemble n. 12 moins 32 غتعطينا nombre négatif donc n'appartient pas. 25 إلا حسبتيها غادي تعطيك 5 donc appartient. 2,12 n'appartient pas. Pi n'appartient pas حيت فيها la virgule.
1, 2, 7, l'ensemble مع ensemble. Donc ما تهضرش لي على l'appartenance ولكن نهضروا على l'inclusion. Donc 1 و 2 7 واش داخلين في l'ensemble n. Bien sûr que oui, donc inclus. 1 و 0 5 مع n étoile. 1 كاينه في n étoile, 5 كاينه في n étoile, ولكن 0 ما كايناش في n étoile, كاينه غير في n. Donc n'est pas inclus. نشوفوا l'ensemble. 6 6 عندي دابا un élément avec un ensemble. Donc انا ما باياش بالappartenance. Donc 6 واش كاينه في هذا l'ensemble? Bien sûr que oui, donc appartient. 5 ما كايناش في l'ensemble vide, donc n'appartient pas. Alors دابا غادي نشوفوا une division euclidienne, يعني القسمه اللي كموالفين كنديروا. Alors 9 divisé par 4 par 2. Alors 9 وكيتسمى le dividende. و 2 عندنا هو le diviseur. وعندنا 4 كيتسمى هو le quotient. Par contre 1 كيتسمى هو le reste. Alors donc 9 est égal à quoi? Il y a 4 fois 2 plus 1. 9 est-il divisible de 2? Bien sûr que non. علاش؟ لأن le reste كان عندي هو واحد. Donc باقي لك شي حاجة. On dit aussi que 9 n'est pas un multiple de 2. 9 ماشي من المضاعفات ديال جوج، أو لا 9 ما كيقبلش القسمة على جوج. هادو بجوج بهم كلمة صحاح. Alors maintenant on a 12. 12 divisé par 3. 4 et le reste عندي هو 0. Alors le quotient هو 4, le reste 0. Alors 12 est-il divisible par 4? Bien sûr que oui. علاش؟ لأن le reste عندي هو 0. On dit aussi que 12 est un multiple de 3. 12 هي من المضاعفات ديال 3. On dit aussi que 12 est un diviseur de 3. Donc 12 كتقبل القسمة على 3. أو 3 من القواسم ديال 12. Alors 12 est égal à quoi? Est égal à 3 fois 4. Et 4 dans ce cas هو le nombre k. Alors أي عدد normalement باش نعرفوا واش كيقبل القسمة ولا لا خصو تكون مكتوب بهاد لا فورم هي 3 fois un entier k. Par exemple ملي كنعطيك 12 ملي كنعطيك par exemple 16 alors خصني نكتبها سو فورم par exemple واش كتقبل القسمة على 4 دونك خصها نورمالمون تكون 4 fois un nombre. Et bien sûr que 16 هي 4 fois 4. دونك غير باش نعرفوا تكون عندنا خلاص فكرة. Alors d'abord غادي نشوفوا résumé ديال les diviseurs et les multiples. Soit A appartient à n et B appartient à n étoile. On dit que A est un multiple de B s'il existe un entier naturel K tel que A est égal à K fois B. On dit aussi que B est un diviseur de A. Exemple. 100 est-il divisible de 4? Oui, parce que 100 est égal à 4 fois 25. 14 est-il un diviseur de 7? Bien sûr que oui, parce que je peux écrire 14, ce forme 14 est égal 7 fois 2. Dans ce cas, k est égal à 2. Que signifie la phrase 8 est un diviseur de 112? Que la division euclidienne de 112 par 8 donne un reste de 0. هي الديفيزور شنو كنقصدو به. Alors ملي كنقول لك 112 مقسوم على 8 le reste 0, alors 8 est un diviseur de 112. Très simple. وعقل لي على le reste est égal à 0. Alors 9 est-il diviseur de 63? Oui. علاش؟ Parce que le reste عندي 0. ملي كنقسم 63 على 9 كتعطيني 7. 7 fois 9 est égal à 63 et le reste 0. Donc oui. 9 est-il diviseur de 38? واش انت كتعرف شي عدد غضربو في 9 ويعطيك 38؟ كاينه 9 في 6 54. كاينه 9 في 4 36. الوغ كاينه 9 في 5 45. راه ما كاينش شي عدد كنضرب نورمالمون كيعطيني 38. كاينه 9 في 4 اللي هي 36. الوغ نو لو ريست غيكون عندك هو 2. ملي تقسم 38 على 9 غتعطيك 4 في 9 39 يبقى لك لو ريست 2. دونك non. Alors 10 est-il diviseur de 80?
bien sûr que oui. كاين 10 في 8 كتعطيني 80. Donc le reste غيكون عندي هو 0. Exemple. 9 est-il diviseur de 63? Oui, car 63 est égal à 9 fois 7. 9 est-il diviseur de 38? Non, car 38 ما يمكنش نضرب شي عدد 9 يعطيني 38. 10 est-il diviseur de 80? Oui, car 80 est égal à 10 fois 8. Parmi les phrases suivantes, lesquelles sont vraies? Alors 5 est un diviseur de 395. 5 395 كتدخل القسمة على 5. دونك 395 هي 5 في 79. Donc c'est oui. 12 est un diviseur de 12. Bien sûr que oui. كيعطينا واحد. Alors 12 هي 12 في واحد. Alors 44 est un diviseur de 11. Alors ما يمكنش نقسم عدد العدد ما أكبر منه. Donc non, bien sûr. Alors car 44 est supérieur à 11. C'est 11 qui est diviseur de 44. إذا قلبنا la phrase, bien sûr, تكون vrai. 1 est un diviseur de n'importe quel nombre. Oui, car هاد أي nombre ضربته في واحد يعطيك هو نفسه. Donc oui, n est égal à n fois 1. Alors 2 est un diviseur de 41. Non. علاش؟ لأنه ما كاينش شي عدد غنضربو في 2 ويعطيني 41. Alors comment savoir si un nombre A est divisible par 2 ou multiple de 2? Donc شنو غندير؟ soit كنلقى 0, soit كنلقى 2, soit كنلقى 4, soit كنلقى 6, soit كنلقى 8 في les unités ديالو. Alors هنا عندي 28, عندي 39, 247, 5, etc. Alors غنمشي directement les unités. Alors 28, oui. 39, non. 245, non. 180, oui. 6, oui. Alors 212 478, bien sûr que oui. Là, je ne directement les unités 8. Alors, donc, divisible par 2. La date arrière, bien sûr que non. Alors maintenant, comment savoir si un nombre A est divisible par 5 ou multiple de 5? Alors, quand je fous directement les unités ديالو خصهم يكونوا soit 0 soit 5. Exemple, 25, oui. 39, non. 245, oui. 180, oui. 6, non, etc. Donc هنا directement كنشوف les unités. Alors 8 ماشي هي 0 ماشي هي 5 donc n'est pas divisible par 5. C'est la même chose pour 35 et 6. Alors comment savoir si un nombre A est divisible par 3 ou multiple de 3? كنا شنو كنديرو؟ كنجمعو les nombres. Tous les chiffres doivent être un multiple de 3. La somme de tous les chiffres doit être un multiple de 3. يعني عطيتك واحد العدد كتجمع الاعداد ديالو الارقام ديالو كتحسبهم ولا لقيتهم المضاعفات 3 اذا كيقبل القسمه على 3. باغ اكزومبل 27 7 زائد 2 هي 9 دونك 9 من المضاعفات ديال 3 اذا 27 كيقبل القسمه على 3. 3 زائد 4 هي 7 7 ماشي من المضاعفات 3 اذا 43 ما كتقبلش القسمه على 3. 2 زائد 4 6 زائد 5 11 دونك كيقبلش القسمه على 3. 8 زائد 1 9 donc divisible par 3 etc. Alors voilà. Alors maintenant comment savoir si un nombre A est divisible par 9 ou multiple de 9? C'est la même chose, نفس البرانسيب اللي كنخدم مع 3. كنجمع الاعداد الارقام وكنشوف واش هما من المضاعفات ديال 9. par exemple 63 6 plus 3 هي 9 اذا كيقبل القسمه على 9. 9 من المضاعفات ديال 9 بيان سور. 129 نو حيت 12 ماشي هي من المضاعفات ديال 9. 945 18 من جمع 9 زائد 4 هي 13 زائد 5 هي 18 اذا 18 هي من المضاعفات ديال 9 اذا 945 كيقبل القسمه على 9 etc. Alors le chiffre des unités doit être 0 si un nombre divisible par 10. Alors هنا باش تعرف العدد واش كيقبل القسمه على 10 ولا لا خص لي زونيتي ديالو تلقى فيها غير 0 ما تلقاش شي حاجه وحده اخرى. دونك 28 non, 60 oui, 590 oui, 234
Non. 14700, bien sûr que oui. Alors, comment savoir si un nombre A est divisible par 4? كنجمعوا العدد الأخرانيين خصهم normalement يكونوا les deux derniers chiffres خصهم يكونوا divisibles par 4. Par exemple 12 من المضاعفات ديال 4. إذا كيقبل القسمة على 4. 25 ماشي من المضاعفات ديال 4. إذا لا يقبل القسمة على 4. Et ainsi de suite. Donc عندنا 612 عندنا 916 وعندنا 7992. alors كنشوف جوج الاعداد الاخرانيين واش من المضاعفات ديال 4 ولا لا. alors quels sont les diviseurs des nombres donnés. alors الا خدينا 260 alors باش تعاوننا حيت هاد الجمع ديال الارقام هو غيعاوننا باش نعرفوا غير واش كيقبل القسمه على 9 اولا 3. دونك عندنا 2 plus 6 plus 0 est égal à 8. 8 لا هي من المضاعفات ديال 9 ولا هي مضاعفات ديال 3. Donc 260 divisible par 2 ou par 10, je pense. Par 10 et par 5. Donc 2, 5 et 10. Donc oui, non et oui. نشوفوا 147 اللي جمعناهم غنلقاو 112. 12 هي من المضاعفات ديال 3. دونك كيقبل القسمة على 3 وعلى صافي جو بونس 3 هكا. alors 585 إلا جمعناهم 118 و 18 هي من المضاعفات ديال 3 ومضاعفات ديال 9. إذا 585 كتقبل القسمة على 3 وكتقبل القسمة على 5 وعلى 9 وبيان سور ما كتقبلش القسمة على 10 لأن الوحدات ديالها كتساوي 5 ماشي 0. Et ainsi de suite pour les autres nombres. Alors, montrer que la somme et la différence de multiples de 3 est un multiple de 3. كيبين ليا أن المجموع والفرق ديال عدد مضاعفات ديال 3 هما تا هما المضاعفات ديال 3. ونقدروا نشوفوا مثلا نديروا واحد الأرقام نتيستيو بهم. Par exemple, إلا خدينا 6. 6 est bien un multiple de 3. علاش؟ لأن 2 fois 3 هي 6. 21 حتى هي est un multiple de 3. Car 7 fois 3 est égal à 21. Alors il a جمعنا 6 plus 21, 27. 27 est un multiple de 3. Il نقصنا 21 moins 6 هي 15. و 15 حتى هو est un multiple de 3. Donc d'abord خصنا غير نبرهنو bien sûr la démonstration ديالنا. alors تعرف ان x supérieur à y وهادي فاش غتنفعني في la différence باش ما نديرش يخرج ليا un nombre négatif. alors maintenant soit x et y des entiers naturels avec x supérieur ou égal à y. alors x multiple de 3 et y multiple de 3. شنو كيعني ليا هادشي هذا؟ signifie que x est égal à 3 fois k tel que k appartient à l'ensemble n. y multiple de 3 signifie de y est égal à 3 fois k' avec k' appartient à l'ensemble n. Donc il a جمعتهم شنو غادي يعطيوني 3k plus 3k'. donc je peux factoriser par 3 وتعطيني k plus k'. alors اللي غنعتبرها k seconde باش تبان لك الكتابة صحيحة. donc x plus y يعني la somme alors de 2 multiples de 3 est un multiple de 3. alors de même غنخدم على la soustraction. غندير 3k moins 3k'. وتخرج ليا 3 factorisé par k moins k' اللي هي 3k seconde alors est un multiple de 3. alors soit خدمتي بلا différence soit خدمتي بلا somme ديال مضاعفات ديال اعداد مضاعفات ديال 3 غيعطيوك الاعداد عدد من مضاعف 3 من مضاعفات 3. très bien. alors application 7 est-il un diviseur de 224. غندير واحد لا ديكومبوزيسيون اللي هي صغيره. alors شنو غادي ندير انت 224 الا جاتك صعيبه غادي نفرقوها غادي نشوف 210. 210 est un multiple de 7. 210 علاش؟ لانك الا ضربتي 7 في 30 كتعطيك 210. غيبقى لك شنو الفرق ما بين 224 و 210؟ غتبقى ليا 14 صافي. اي 14 هي من المضاعفات ديال 7 دونك المجموع ديالهم غيكون بيان سور من المضاعفات ديال 7. alors 210 et 14 sont tous les deux des multiples de 7.
Donc le total 240, 24 est aussi un multiple de 7. Il a خدينا 178. Je pense qu'on غادي ندير مثلا نشوف شي عدد كيقبل القسمة على 8. دونك شنو غنفرقهم؟ غنفرق 160 وشحال غيشات ليها؟ يشات ليا 18. هي 160 زائد 18. 160 واش كتقبل القسمة على 8؟ مي 18 ما كتقبلش القسمة على 8. إذا العدد ما كيقبلش القسمة على 8. Alors 160 et 18 ne sont pas tous les deux des multiples de 8. Donc le total n'est pas un multiple de 8. Alors, d'autres applications. Donc, on a, غادي نشوفوا 7 diviseur de 133. نقدر نفرقهم bien sûr. وغندير هي 140 moins 7. 140 كتقبل القسمة على 7 و7 كتقبل القسمة على 7. Donc la réponse est oui. 11. Donc non. 13. نقدر نكتبها sous forme 260 plus 13. إذا 260 كتقبل القسمة على 13. هي جو بونس جوج في 13 في 20 باردون. هي 13 في 20 و 13 في 1 هي 13. دونك وي. دونك إلا فرقنا 260 و 13 غنلقاوم أعداد كيقبلوا القسمة على 13. إذا التوتال غيكون تا هو كيقبل القسمة على 13. دونك إلا بغيتي تخدم بيان سور مونطالمون. Alors 256, alors il y a 240 plus 16. 240 est un nombre divisible par 4. Ou 16 est un nombre divisible par 4. Donc العدد كيقبل القسمة على 4 bien sûr. Alors 780 هي 800 ناقص 20. Donc 800 ناقصها كتقبل القسمة على 8. ولكن 20 لا. Donc bien sûr que non. La réponse est non. Alors, maintenant, on a un exercice. Montrer que la somme de 3 entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. بلي أن المجموع ديال 3 الأعداد متتابعين هما un multiple de 3. Donc, إلا خديت لو نومبر الأولاني غنعتبرو باغ إكزومبل هو n. Donc, العدد الثاني هو غيكون n plus 1. Et le troisième nombre غيكون n plus 2. Alors, la somme des 3 entiers naturels consécutifs, إلا جمعتهم شنو غيعطيوني؟ غيعطيوني 3n plus 3. Je peux factoriser par 3. وتعطيني هي 1 plus 1. Et وأنا غادي ندير on pose que 1 plus 1 هي k. إذا العدد كيقبل القسمة على 3 bien sûr. هو من مضاعفات 3 باردون. العدد مجموع ديال 3 الأعداد consécutifs هما من مضاعفات ديال 3. Diviseur d'un nombre. Alors, d'un nombre de 14. 14 est égal à 2 fois 7. Alors, 2 et 7 sont diviseurs de 14. هما كيقبلوا القسمة على 14 ولا 7 ولا 2. 14 كتقبل القسمة على 7 ولا 2. 14 est égal à 14 fois 1. Donc 1 et 14 sont diviseurs de 14. 12 est égal à 3 fois 4. Donc 3 et 4 sont diviseurs de 4. 12 est égal à 2 fois 6. Alors 2 et 6 sont diviseurs de 12. Alors, nombre 13, 13 fois 1. Donc 13 et 1 sont diviseurs de 13. Alors, il a بغينا نقلبوا على كاع les diviseurs de 12. Alors, 18, 12, نقدر نكتبها هي 1 fois 12. 12 نقدر نكتبها هي 2 fois 6. Donc غادي نزيد 6 وغادي نزيد 2 في la liste ديال les diviseurs. Un des 12 est égal à 3 fois 4. Donc, غادي نزيد 3 وغادي نزيد 4. 12 est égal à 4 fois 3. Déjà كتبتهم. 12 مكاينش عدد كنضربو في 5 كيعطيني 12. دونك ما كاينش. 12 هي 6 fois 2. Déjà كتبت لي ديفيزور اللي هما 6 2. 12 مكاينش عدد غنضربو في 7 يعطيني 12. مكاينش عدد غنضربو في 8 يعطيني 12. كاينش عدد اللي غنضربو في 9 يعطيني 12. دونك لي ديفيزور ديالنا هما 1 2 3 4 6 et 12. Il y a 6 diviseurs de 12. Alors, cherchons tous les diviseurs de 16. Alors, 1 fois 16 هي 16. 16 نقدر نكتبها sous forme 2 fois 8.
كيف ما نقدر نكتبها se forme 4 fois 4. دونك برك قبل ما نكملو لي ديفيزور ديالنا غيكونوا هما 1 2 4 8 et 16 وغيكونوا عندنا je pense 5 diviseurs. Alors on a 5 diviseurs. دابا 18 1 fois 18 هي 18 نقدر نكتبها هي 9 fois 2 6 fois 3 je pense صافي هادشي اللي كاين. دونك عندنا 1 2 3 6 9 et 18 on a 6 il y a 5 diviseurs de 18. alors d'abord غنشوفوا les diviseurs ديال الارقام غنعطيوهم. alors عندنا 24 24 نقدر نكتبها هي 1 في 24 هي 2 في 12 هي 3 في 8 دونك هي 4 في 6. alors les diviseurs غيكونوا عندنا هما 1 2 3 4 6 8 12 et 24. alors عندنا 7 ديال لي ديفيزور. نشوفوا ديال 60. alors 60 عندنا هي 1 fois 60 عندنا 2 fois 30 تكون عندنا 3 fois 15 3 fois 20 pardon غتكون عندنا 4 fois 15 وغتكون عندنا 5 fois 12. alors وغتكون عندنا 6 fois 10. دونك هنايا لي ديفيزور غيكونوا هما 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. شوفوا ديال 13 13 كاين 13 في واحد هي اللي كاينه. دونك واخا نكمل ما غادي نلقى. دونك اون 3 ديفيزور. اذا كيف ما لاحظنا قبل ان ماشي جميع الاعداد عندهم نفس القواسم. اذا شنو غادي ندير؟ alors بحال مثلا 60 على عندها 12 ديال لي ديفيزور 24 عندها 8 ديال لي ديفيزور 25 عندها 3 et 17 عندها غير جوج. alors هاد جوج هما اللي غادي انسيستيو عليهم بزاف. alors منين كيكونوا عندنا غير دو ديفيزور كيتسمى ان نومبر اللي هو ان ناتورال بروميي. alors اي عدد لقيتيه كيقبل القسمه غير على واحد ولا نفسه فقط هو un naturel premier. Alors, pour terminer, quelques petites affirmations. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Pourquoi? Alors, affirmation de 8 et 10 ont le même nombre de diviseurs. Vrai. Alors, 8 عندها ديال les diviseurs ou 10 عندها ديال les diviseurs. Donc, c'est vrai. Alors, 25 admet 3 diviseurs. 25 كتقبل القسمة على 5 ولا 25 على 1. Donc, vrai. Alors, les diviseurs de 25, c'est 1, 5 et 25. 23 est un nombre premier. Vrai. 23, qui قبل القسمة على 23 على 1. Alors, 7 est un diviseur de 357. هنا باش نعرفوا واش قبل القسمة ولا لا قلنا غادي نحاولوا نفرقوهم. غنكتبوها 357 هي 350 زائد 7. دونك 350 كتقبل القسمة على 7 و7 كتقبل القسمة على 7. دونك وي. 13 divise 259. Non. علاش؟ لأن 259 نقدر نكتبها بكتابة واحدة هي 260 moins 1. مكاينش شي 1 مكتقدرش تقسمها على 13. دونك سي فو. Alors P, G, C, D de 16 24 il y a 4. Faux. P, G, C, D le plus grand diviseur commun هو 8. ما بين 24 16 هو 8. alors ديال 38 و 19 و 19 vrai. alors 38 هي 19 جوج. très bien. alors حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا دوزيام بارتي. جو بونس كو سي ساهله ما فيهاش الخدمه بزاف. اي نشوفوا ان شاء الله لا ديرنيير بارتي في الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.